बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुफियान जी टीवी तो सुफियान मेहरबान उम्मीद करने हमारे यूट्यूब ने भैन भरा ठीक ठाक होसन ते खैर खैरियत नाल होसन ते अल्लाह ताला ने फज़ल मानी करसन स्पेशली यूके चो भैन भरा जेह्ड़े साढ़े यूट्यूब चैनल तकने न असां उन्हां सारेआं दा शुक्रिया अदा करने और जेह्ड़े मुल्कै च तक्की दे न अज इस वेले नाज़रीन असां मौजूद हां अपनी दरबार शरीफ पर टांगरी बहादुर शेर हज़रत बाबा असमत शाह उर्फ बाबा भंगा शाह दी दरबार पर मौजूद हां ते साढ़े नाल मौजूद न भाई नवीद भाई निसार इमरान मानी साहब और साढ़े बड़े प्यारे भाई साकब लियाकत साहब मुड़ी नाल मावा गुलस्तान नाल ही चाचू लियास अज ने जेह्ड़े वीडियो साढ़ा बेसिक व्लॉग दा मकसद है वो दरबार शरीफ ने तुसें हाज़री लवासां और उसने नाल तुसें सालाना उर्स मुबारक है जेह्ड़ा बाबा भंगा शाह सरकार ने दरबार शरीफ पर उर्स मुबारक ने फिल्म दसां और उसने नाल अज रमजान अफ्तारी रखी हुई है ऐलान टांगरी बहादुर की तरफों असां उसने बारे पूछना पापे साकब कोलू कि उस अग्गै ते रोज़ियां तो पहले होना सी जिन्हों रोज़ियां ही रखा है उसने क्या मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? सही ठीक है, ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब उर्स 974 होना हर साल इस साल रमजान शरीफ च आया तो असां है चलो नाले इफ्तारी हुई जैसी माशाल्लाह संगी बेली भी आई जैसन तो 22 मार्च वैसे ये पक्का ही इससे डेटा पर होना वाला इस साल रमजान शरीफ है बल्कि इंदा 2 साल फिर रमजान शरीफ ही जैसी इससे डेटा पर इंशाल्लाह होया कर सी ते जेड़ा के नाम सो किन्ने से दरबार शरीफ ना ना हज़रत पीर अब्दुल समद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ बाबा भंगा सरकार ये नाम रखा सी साढ़े किबला पीर साहब अल्लाह पाक मंसूर फरमाया हज़रत पीर अतीक रहमान साहब माशाल्लाह। ठीक है। ये दरबार पर मैं दसो कितने अरसे तो उर्स जारी है? ये साड़ी पैदाइश तो पहले साढ़े वडेरे कराने आए जी, काफ़ी टाइम हो गया। मंगला डैम बनने तो पहले इतना कोई सकाफती मेले वगैरह और प्रोग्राम वगैरह भी होने सन? जी बिल्कुल होने रहे जी पहले। माशाल्लाह जी इंतजामिया टांगरी बहादुर ने हुण उर्स मुबारक ना जेड़ा अफ्तारी वास्ते समान है वो फ्रूट वगैरह कट्टी रहे माशाल्लाह चेक करी सकते हो जिसमें भाई ज़ुबैर शाह साहब वो कट्टी रहे नाल चौधरी नवीद सिकंदर साहब नाल काशिफ साहब नाल फिजान साहब मौजूद है नाल लुकमान लुकी नाल पापा कामी यूके तो जनाब वो मौजूद है नाल चालियास बर्तन माशाल्लाह चेक करी सकते हो सीधे करी रहे नाल पापा साकब लियाकत मौजूद हैं जनाब ये जनाब है चेक करी सकते माशाल्लाह उधर सरबत तैयार किया ने भाई वाज दौरो माशाल्लाह टैंकी ना लगे पानी शानी रेडी कराने ने चाके अफ्तारी ते मैं कोई उलझन ना वै जग शग आई गए नाल जनाब बंदे शंदे आई रहे उर्स पर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह दुआ उसी उसना व्लॉग भी तुसें दसां नाल दरबार शरीफ ने दसां कितियां वगैरह लाई उड़ियां हुण आस्ता आस्ता बंदे इसन व्लॉग में बनते रहे नालों नाल तुसें दसने माशाल्लाह तको टांगरी बहादुर दियां कणकां कितनियां सोहणियां होई गियां चेक करो व्लॉग विच माशाल्लाह अल्लाह पाक और बारिश दी रिज़क विच और इजाफा होसी अल्लाह पाक रमजान ने सदका एक बार फिर बारिश दे। करी सकने हो प्लेटा बनाने पे जनाब मुड़े लगे हुए माशाल्लाह कम चेक करी सकने हो इसरार साहब नाल असद साहब नाल भाई नुमान जनाब लुकमान लुकी नाल फिजान सिकंदर नाल पापा मानी साकब सारे लगे हुए माशाल्लाह रमजानी इफ्तारी वास्ते रोजे मुबारक वास्ते प्लेटा बनाई रहे फ्रूट दी चेक कर सकते हो माशाल्लाह नाल पापा ने सारी कम कराई रहे चलो चेक कर सकते हो चेक कर सकते हो तैयार हो गई फ्रूट दियां बंदे इछने शुरू हो गए और अफ्तारी ते सामान लाई रहे भाई खलीक इफजाल जाली माशाल्लाह चेक कर सकते हो राजा साहब माशाल्लाह वाम आई है चेक कर सकते हो दवा नहीं फिल्म दसा चौकियां भाले पे माशाल्लाह बनिया चेक करी ब्लॉग विच देने जनाब शबान मेहरबान चौधरी वाहिद साहब मूड़ी अंसर शाह साहब भी मौजूद हैं असद पहले भी तुसें पाया माशाल्लाह चेक करी सकते हैं शाम का टाइम है पापा जोर भी आए हुए चेक करी सकते हो।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جدوں آخری سارے چاوڑ گے مینو کلمہ سارے پراوڑ گے پھر پیارے نبی میرے آوڑ گے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ رب روشن کر میرے سینے نو کدی لے چل شہر مدینے نو مینو پاک رسول نگینے نو پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کئی پتر پیارے ماواں دے کئی ویر پیڑاں تے پایاں دے سب دے گے داغ جدائیاں دے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کیا اس کو غم آئندہ ہے تاروں کی طرح تابندہ ہے جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آنکھیں پرنم دل روتا ہے دلوں میں قیامت برپا ہے اب جینے میں کیا رکھا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی دیا ذکراں بسم اللہ پڑھیے لا الہ
والفاطمہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سیاں نال میں کھیڈن گئی ٹٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھا دی باپ تو کیویں منگا کئی لک لک رو